Hello everyone, welcome back to our channel. Plus a fourth semester history honors core 9 and 2 mark selection questions. Okay, most important 2 mark selection questions with answer discussion करबा final 8 mark selection questions with answer सहित provide हे साची जो मन भी देखिनो playlist check करके देख पे तीनटा को पेपर तो पेपर 8 9 10 तीनटा को पेपर रो ऑलरेडी फाइनल क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोवाइड करा सची जो मन भी देखिनो प्लेलिस्ट चेक करके देखि पाइबा 2 मार्क्स मध्ये प्रोवाइड हे साची ओके आशा कर वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम जब प्रथम करके आम चैनल को आम चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलनी बिकज 1 मार्क सिलेक्शन विथ आंसर सहित तुम पाइज ओके। चलो देख क्वेश्चन कौन अच्छे फर्स्ट अच्छे यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन पानीपथर प्रथम युद्ध केबे एवं कहा पानीपत युद्ध आम जोटा कहू पानीपत युद्धर प्रथम युद्ध केबे होता प्रथम युद्ध 1526 भूल रही डिस्प्लेटा यहाँ ओके भूल रही मिस्टेक रही 1526 ना प्रथम पानीपत युद्ध होता बाबर एवं दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी मध्य होता क्या क्या मध्य पानीपत युद्ध होता ना बाबर आउ दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी मध्य 1526 पानीपत युद्ध होता यह युद्ध में बाबर विजयी हुई भारत में मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते प्रथम पानीपत युद्ध रे किए विजय करते ना बाबर जीति बाबर जीतिबा परे भारत में मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला मोगल शासन प्रतिष्ठा रे बारूद एवं अग्नि अस्त्र भूमिका कौन था बाबर भारत में प्रथम करी युद्ध रे बारूद एवं तोपर व्यापक व्यवहार करते बाबर कौन थे ना भारत में प्रथम करके युद्ध रे बारूद व्यवहार करते आउ तोप व्यवहार करते अत्यधिक मात्रा यही आधुनिक सामरिक प्रजुक्ति विद्या जो से इब्राहिम लोदी विशाल सेना को सहजरे परास्त करने को सक्षम होते इब्राहिम लोदी विशाल सेना सामंत थे जेहेतु बाबर कौन करते ना आधुनिक सामरिक प्रजुक्ति विद्या को आपणाई से कौन है ना से लोदी को परास्त करते सहज परास्त करने सहज होता बुझे जेहेतु से आधुनिक प्रजुक्ति विद्या को व्यवहार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि शेर शाह राजस्व संस्कार रे पट्टा एवं कुबलियत कौन थिला पट्टा हेउचे एक सरकारी दलिल जेउथिरे चाषी जमीर अधिकार और राजस्व उल्लेख रहुतिला पट्टा माने कौन शेर शाह राजस्व संस्कार रे पट्टार माने कौन सरकारी दलिल जेउथिरे कि चाषी जमीर अधिकार रहुतिला राजस्व सेतरे मध्ये उल्लेख रहुतिला कुबलियत माध्यम चाषी माने से निर्धारित राजस्व देवा पई सरकार निकट स्वीकृति प्राप्त प्रदान करते कुबलियत माध्यम चाषी मैंने कौन होते ना जो निर्धारित राजस्व रहा निर्धारित राजस्व देवाई सरकार निकट स्वीकृति पत्र प्रदान करुले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड रो गुरुत्व कौन ग्रांड ट्रंक रोड रो गुरुत्व कौन रही शेर शाह वाणिज्य एवं सामरिक जोगाजोगर उन्नति बेंगालुरु सिंधु नदी पर्यंत सड़क इ आजम बा ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण करथिले किए निर्माण करथिले ना शेर शाह कौन पे करथिले ना वाणिज्य आउ सामरिक जोगाजोगर उन्नति पे कोठु को पर्यंत करथिले ना बेंगालुरु सिंधु नदी पर्यंत मन रहिला एहा साम्राज्यर अर्थनीति और सुरक्षा को सुदृढ़ करिथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मोगल मानक आगमन समय भारत राजनैतिक स्थिति किपरि थिला तो मोगल माने भारत को आगमन करथिले सेतोले सेमानक राजनैतिक स्थिति किपरि थिला मोगल मानक आगमन पूर्व भारत राजनैतिक भावे विखंडित थिला मोगल माने आगमन करया पूर्व भारत राजनैतिक भावे विखंडित थिला दिल्ली सुल्तान शासन दुर्बल थिला बेले मेवार बेंगल एवं विजयनगर भली अनेक स्वाधीन आंचलिक राज्य शासन करते कौन कहला मोगल मान जो माने भारत को आगमन करने पूर्व भारत राजनीति कौन होता ना विखंडित थिला दिल्ली सुल्तान शासन दुर्बल थिला आउ कौन होता ना मेवार बा राजपूत बेंगल एवं विजयनगर भली अनेक स्वाधीन आंचलिक राज्य शासन करुथिले। देन नेक्स्ट आसला मनस बदारी व्यवस्था मनस बदारी व्यवस्था कौन
मनसबदारी व्यवस्था मोगल सम्राट अकबरଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित एक प्रशासनिक एवं सामरिक व्यवस्था थिला। मनसबदारी कौन बुझिपाल? मोगल सम्राट जो अकबर रहिले तांको द्वारा प्रतिष्ठित गोटे प्रशासनिक एवं सामरिक व्यवस्था को मनसबदारी बोली कहा जाए। मनसब शब्दर अर्थ हेउची पदवी बा पाह्या। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାହ୍ୟା, ଦରମା ଏବଂ ସାମରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜପ୍ତି। ଜପ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଜପ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ଡୋଡରମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲା, ଜପ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାଜା ତୋଡରମଲ। ହେଲା, ରାଜା ତୋଡରମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜପ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜମିର ସଠିକ ମାପ କରାଯାଇ ଗତ 10 ବର୍ଷର ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଜମିର ସଠିକ ମାପ କରାଯାଇକି ଆଗତ 10 ବର୍ଷର ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜାଗିରଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମନସବଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନଗଦ ଦରମା ବଦଳରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଜାଗିର କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁ ମନସବଦାର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ନଗଦ ଦରମା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଜାଗିର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଜାଗିରଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଜମି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକାନା ନଥିଲା। ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକାନା ନଥିଲା। ହେଲା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମଦତ ଇ ମାସ। ମଦତ ଇ ମାସ କଣ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସନ୍ଥ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କର ମୁକ୍ତ ଜମି ଅନୁଦାନକୁ ମଦତ ଇ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା କଣ ନା କର ମୁକ୍ତ ଜମି। ତାଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। କର ମୁକ୍ତ ଜମିକୁ ଅନୁଦାନରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଦତ ଇ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି କର ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା କଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଭାରତରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ହେଲା, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ଥିଲା ନା ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା? ନା ଜମିଦାର ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ହେଲା, ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଥିଲେ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ନା ମୋଗଲର ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଖୁଦକାସ୍ତ ଏବଂ ପାହିକାସ୍ତ। ଖୁଦକାସ୍ତ ଏବଂ ପାହିକାସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଖୁଦକାସ୍ତ କୃଷକମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପାହିକାସ୍ତ କୃଷକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଖୁଦକାସ୍ତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷକମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହିକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପାହିକାସ୍ତ ଯୋଉ କୃଷକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଚୁକ୍ତିରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆସିଲା ମୋଗଲ ଭାରତର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥର ନାମ ଲେଖ। ମୋଗଲ ଭାରତର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଗ୍ରାରୁ ସୁରଟ ପଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାହୋରରୁ
काबुल पथ है आग्रा सूरत पथ जोटा एटा पश्चिम उपकूल बंदर को संयोग करथिबा पथ आ जोटा लाहौर रु काबुल पथ सेटा मध्य एशिया सहित स्थल भाग वाणिज्य पाई बुझेला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मोगल अर्थनीति रे हुंडी कहिले कोन बुझा जाय। हुंडी हेउची व्यवसायी मानक द्वारा व्यवहृत एक प्रकारर विनिमय बिल ଏହା ନଗଦ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ହେଲା। ହୁଣ୍ଡି କହିଲେ କଣ ବୁଝେ ନା ହୁଣ୍ଡି ବୁଝେ କଣ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିନିମୟ ବିଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଏହା ନଗଦ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ନା ହୁଣ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମୋଗଲ କାଳର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। कौन कौन गोटे आग्रा आ गोटे सूरत है। आग्रा मोगल साम्राज्य राजधानी एवं वाणिज्यिक केंद्र। सूरत थिला बहिर्वाणिज्य एवं वस्त्रशिल्प प्रसिद्ध प्रमुख बंदर सहर। नेक्स्ट आसला यूनिट 4। यूनिट 4 रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि सुलह इ कुल है। सुलह इ कुल कहले कौन बुझ यार अर्थ होछि सर्व भारतीय शांति एवं समस्त सहित शांति। यह मोगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक उदारवादी नीति थिला। ए जो नीतिटा थिला एटा कहा द्वारा प्रवर्तित थिला ना मोगल सम्राट अकबर है जहाँ भेदभाव बिना सबु धर्म मध्य सहिष्णुता एवं सद्भाव रक्षा करने उपर गुरुत्व दिया जाता। ए जो सुलह इ कुल जो नीति थिला एटा कौन करथिला ना भेदभाव बिना सबु धर्म मध्य सहिष्णुता सद्भाव रक्षा करने उपर गुरुत्व प्रदान करुथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोगल स्थापत्य कलार दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य कौन कौन गोटे विशाल गंबुज आ गोटे श्वेत मार्बल पत्थर प्रयोग है। विशाल गंबुज एवं उच्च मीनार बहुल व्यवहार आ गोटे श्वेत मार्बल पत्थर प्रयोग एवं से पिएत्रा दूरा बा मूल्यवान रत्न खचित सूक्ष्म कारुकार्य ए दुईटी है मोगल स्थापत्य कलार मुख्य वैशिष्ट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला मोगल चित्रकलार मुख्य वैशिष्ट्य कौन थिला बा मेन थीम कौन थिला। मोगल चित्रकला मुख्यतः राज दरबार दृश्य शाही शिकार युद्धर कहानी सम्राट मानक व्यक्तिगत प्रतिकृति एवं प्रकृति उपरे आधारित थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला राजपूत चित्रकलार दुईटी प्रमुख शैलीर नाम लेख। गोटे मेवाड़ शैली आ गोटे मेवाड़ शैली बा कांगड़ा शैली सॉरी गोटे मेवाड़ शैली आ गोटे मारवाड़ मेवाड़ मारवाड़ है मन रखिबो कंफ्यूज होबनी। गोटे मेवाड़ शैली आ गोटे मारवाड़ शैली बा ताको कौन कहे ना कांगड़ा शैली बोली कहुए। एही चित्रकला मुख्यतः पौराणिक कथावस्तु एवं राधाकृष्ण प्रेम लीला स्थान पाइतिला कोते ना राजपूत चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि लास्ट क्वेश्चन मोगल जुगरे सूफी साधक मानकर मुख्य भूमिका कौन थिला। सूफी साधक माने ईश्वर प्रति भक्ति प्रेम एवं मानव सेवा उपर प्राधान्य देथिले। सेमाने हिंदू और मुसलमान संप्रदाय मध्य धार्मिक सद्भाव सांस्कृतिक समन्वय एवं मानसिक चिंताधारा रे उदारता आनिबारे साहाय्य करथिले। एतिक थिला तमरो कोड 9 हिस्ट्री ऑनर्स रो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी स्किप करबनी। सब क्वेश्चन तक बहुत इंपोर्टेंट अछि। आशा करछि वीडियोटी तम मन पय बहुत हेल्पफुल हो। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक कमेंट शेयर करको बिल्कुल भी भूलिबनी। ओके।